नमस्कार मु श्री आपण मानक स्वागत करुछि आज रही एसी क्लास को। आज आम आलोचना करबा शब्दर अर्थ और संज्ञा संपर्क रे। तेबे शब्द क्या कहुए, शब्द किपरि गठित एवं शब्द कौन, एसब विषय जानवा हेले प्रथमे आमको शब्दर मूल एकक को जानवा पड़ो। आमे माने जानिचे भाषार सर्वनिम्न एकक को ध्वनि कहुए। ताले ध्वनि कौन ना गोटे प्रकार साउंड सृष्टि होगा, आम कान को किसी शुभा जावा, ताहले सेटा गोटे कौन गोटे कंपन हो पारे, गोटे नाद हो पारे, विभिन्न प्रकार शब्द मध्य हो पारे। ताकू कौन कहुए ना ताकू ध्वनि बोलिके कहुए। उदाहरण आमे नहीं जा झरणार झर झर शब्द, ताले सेटी गोटे प्रकार साउंड है। केमितिका साउंड ना झर झरर साउंड है। वर्षा पानी टप टप शब्द, वर्षा पानी केमितिका शब्द कला ना टप टप शब्द कला, ताले ताहा ध्वनि होई परिबो, निश्चय भाव में ताहा ध्वनि होई परिबो। एबे तुम मानक आगरे मु धर कहली अ जो कहली मुखरे मु उच्चारण कली ता द्वारा गोटे प्रकार साउंड बाहरुची, ताकू कौन कह जाउची ध्वनि। मु कहली आ, जो आ कहली ता द्वारा मते गोटे प्रकार साउंड बाहरुची, ताले एटा कौन ना एटा होची ध्वनि। तेबे सेकेंड रे कौन कह जाइची ना ध्वनिर सांकेतिक रूप को वर्ण कह जाए। ताले आमे जानिले ध्वनि क्या कह जाए, ध्वनि होची गोटे प्रकार साउंड सृष्टि होबा। ताले ए ध्वनि के जेतबेले आमे संकेत माध्यम रे लिखि दबा ताले सेटा को कौन कह जिवो ना वर्ण बोली के कह जिवो। आ जेतबेले मु उच्चारण करूची सेटा ध्वनि कहूची, जेतबेले एटा को लिखि दउची एटा हे जाउची वर्ण। मु जेतबेले उच्चारण करूची सेटा हे जाउची ध्वनि, जेतबेले मु लिखि दउची सेटा हे जाउची वर्ण। ताले आमे जानिले ध्वनि एवं वर्ण अलग अलग अटंती। ताले आमे जानि पारले ध्वनि क्या कह जाए एवं वर्ण क्या कह जाए। वर्तमान आमे जिबा शब्दर संज्ञा आड़को। शब्द क्या कह जाए, अर्थ प्रकाश करुथिबा एक बा एकाधिक वर्णर समाहार को शब्द कह जाए। जदि गोटे वर्ण थिबा ता अर्थ प्रकाश करुथिबा ताकू मध्ये आमे शब्द कहबा। जदि एक रु अधिक वर्ण थिबा ताहा अर्थ प्रकाश करुथिबा ताकू मध्ये आमे शब्द कहबा। तबे गोटे वर्ण कौन, धर अ नबा आमे गोटे वर्ण, ई अर अर्थ कौन ना अर अर्थ हेउची विष्णु। क नबा गोटे वर्ण, कर अर्थ कौन ना कर अर्थ हेउची मस्तक बा जल को बुझाउची। ख नबा, खर अर्थ कौन ना खर अर्थ आकाश को बुझाउची। अ क एवं ख गोटे गोटे वर्ण अटंती, किंतु एहार एक निर्दिष्ट अर्थ अछि। तेबे एहा गोटे शब्द पदवाच्य। ताले आमे अ क आ ख को कौन शब्द कहि परिबा। एहा गोटे वर्ण होइथिले मध्य निर्दिष्ट अर्थ को जेहेतु बुझाउछंती तेबे ताहा शब्द पदवाच्य। एबे आमे जिबा एक रु अधिक वर्ण थिबो, एक रु अधिक वर्ण थिले कौन आमे नबा घर। घर रे केतोटी वर्ण अछि ना दुईटी वर्ण अछि, कौन ना घ गोटे एवं र गोटे। यह गोटे शब्द कि ना, हाँ यह गोटे शब्द, कारण यह गोटे निर्दिष्ट अर्थ को बुझाउछि। ताले यह गोटे शब्द होई परिबो। किंतु जदि अर्थ बुझौ नथिबो, धर मु लिखिबी नरट, नरट, नरटरे केतोटी वर्ण अछि ना तीनोटी, न गोटे वर्ण, र गोटे वर्ण एवं ट गोटे वर्ण। यह वर्ण मानकर समाहार अटे, किंतु शब्द नुहे, कारण यार कौनसी अर्थ नाही। धर मु एबे लिखिबी कौन ना टमर, कौन लिखिली टमर। टमर रे केतोटी शब्द अछि, सॉरी केतोटी अक्षर अछि ना तीनोटी अक्षर अछि। यह कौन ना ट गोटे अक्षर, म गोटे अक्षर एवं र गोटे अक्षर। यह अक्षर मानकर समाहार अटे, किंतु शब्द नुहे, कारण यह गोटे अर्थ को बुझाउ नाही। तेबे आमे माने जानि पारिले शब्द काहाको कहा जाए। तेबे कौन कह जाइए ना पंडित कृष्णचंद्रकर ओडिया भाषाकोश उल्लेख करिसेंती अर्थबोधक वर्ण बा वर्णर समाहार को शब्द कह जाए। ताहले आमे अर्थबोधक वर्ण भितर अ को नहीं परिबा, जार अर्थ अछि ताहा गोटे शब्द कह जिवो। एवं वर्णर समाहार मध्यरे नबा धर कटक, कटक रे केतोटी वर्ण अछि ना तीनोटी वर्णर समाहार घटिछि एवं ताहा गोटे अर्थ को बुझाउछि, तेबे ताहा मध्ये शब्द पदवाच्य। तेणु पंडित कृष्णचंद्रकर ओडिया भाषाकोश जो कथा उल्लेख करिसेंती ताहा सर्वग्रहणीय अटे। तेबे आगो को बढ़िबा। अष्टाध्यायी भाष्यकार पतंजलि मतरे विभिन्न पदार्थर प्रतीति आणुथिबा ध्वनि हेउछि शब्द। अष्टाध्यायी भाष्यकार कौन कहले, सीए कहले अष्टाध्यायी भाष्यकार जी किए ना पतंजलि। से कौन कहले ना विभिन्न पदार्थर प्रतीति आणुथिबा ध्वनि हेउछि शब्द। तेबे आमे आगो को बढ़िबा। शब्द तत्वबोध अभिधान रे पंडित गोपीनाथ नंद शर्मा कहते गोटे ध्वनि
ଧ୍ୱନି କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ଏ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିଟା। ରବ ଧର କାଉର କା କା ରବ ଏବଂ ସ୍ୱର କୋଇଲିର କୁହୁ କୁହୁ ସ୍ୱର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୁହୁ କୁହୁ କହିବା ତାହେଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆମେ ଯାଇକି କୋଇଲିକି ବୁଝିଯିବା। ରବ କାଉର କା କା ରବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କା କା କହିବା ତାହେଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? କାଉକୁ ବୁଝିବା। ଧ୍ୱନି ଧର ମୁଁ କହିଲି ଝରଝର। ଝରଝର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି, ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଝରଝର। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା? ନା ସେଠି ବୋଧେ ଗୋଟେ ଝରଣା ବୋହି ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏସବୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଗୋଟେ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇ ପାରୁଛେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ତାହା ଶବ୍ଦ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା ଶବ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧରେ ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ଅଟେ। ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟାପୁରୀ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନରେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସ କ'ଣ ମତ ରଖିଛନ୍ତି? ବିଦ୍ୟାପୁରୀ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନରେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଅର୍ଥବୋଧକ ଅକ୍ଷର ଓ ମାତ୍ରାର ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି ଶବ୍ଦ। ଧର ମୁଁ ଏବେ କହିବି ରମ। ରମ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କି? ନା, ରମ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆ ଦେହରେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାତ୍ରା ଲଗେଇଦେବି, ରରେ ଆକାରେ ଦେଇଦେବି, ଉପଯୁକ୍ତ ମାତ୍ରା ଲଗେଇଦେବି, ଲେଖିଦେବି ରାମ, ତାହେଲେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହୋଇପାରିବ ନା? ହଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ଗୋଟିଏ ନାମକୁ ବୁଝଉଛି। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କିପରି ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ା ଏବଂ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବରେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଥିବା, ତେବେ ତାହା ଶବ୍ଦ ପଦବାଚ୍ୟ ହେବ। ନହେଲେ ତାହା ଶବ୍ଦ ପଦବାଚ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତାହା କେବଳ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ସମାହାର ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଶବ୍ଦକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ନା ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶବ୍ଦକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ, ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ, ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଓ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ତାହେଲେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସହିତ ଯିଏ ଅବିକଳ ସମାନ ତାକୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ନଦୀ। ସଂସ୍କୃତରେ ବି ନଦୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ନା ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ଭିତରୁ କ'ଣ ଯିବ? ନା ତହିଁରୁ ଭବ, ଯେଉଁଟା ସଂସ୍କୃତରୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି ତାକୁ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ନା ଘୃତ। ଘୃତ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା କ'ଣ? ନା ଘିଅ ହେଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଘିଅ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଆମ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହାର ମୂଳ କେଉଁଠି ଆସିନାହିଁ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯେମିତି ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତରକାରୀ। ଆମେ କହୁଛେ ତରକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା, ସେମାନେ କହୁଥିବେ ତୁଅଣ କିମ୍ବା ତିଅଣ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଶବ୍ଦ। ଆମେ ଏବେ ଯିବା କ'ଣ ନା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଆଡ଼କୁ। ବୈଦେଶିକ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଦେଶୀମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ଏବଂ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ଭାଷା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମିଶି ଯାଇଛି, ଆମେ ଯାହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଯେମିତି ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ବିଭକ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଶୁଦ୍ଧ, ଅଶୁଦ୍ଧ, ସମୋଚ୍ଚାରିତ। ସମ ଉଚ୍ଚାରିତ ଯିଏ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ସମୋଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ। ବିପରୀତ ସମାର୍ଥବୋଧକ, ସମ ଅର୍ଥବୋଧକ, ମାନେ ସମାନ ଅର୍ଥକୁ ଯିଏ ବୁଝାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ? ଧର ମା ଯାହାକୁ ବୁଝେଇବ, ମାତା ବି ତାକୁ ବୁଝେଇବ, ଜନନୀ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବୁଝେଇବ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ନା ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ଅନେକାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ। ଧର ନଳିନୀ, ନଳିନୀ, ନଳିନୀରେ ପୂରିତ। ଏଠି 3ଟି ନଳିନୀ କହିଲି। ଏହି 3ଟି ନଳିନୀ 3ଟି ଅର୍ଥକୁ ବୁଝଉଛି। ନଳିନୀ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବୁଝଉଛି, ନଳିନୀ ପଦ୍ମକୁ ବୁଝଉଛି ଏବଂ ନଳିନୀ କାହାକୁ ବୁଝଉଛି? ନା ପୋଖରୀକି ମଧ୍ୟ ବୁଝଉଛି। ଧ୍ୱନିମାତ୍ରିକ ଶବ୍ଦ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକାର ଭେଦ କ'ଣ, ଶବ୍ଦ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତେବେ ଧ୍ୱନି କ'ଣ, ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେ। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଏତିକି ଥାଉ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଆଲୋଚନାରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।